رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما المسلم ومن مسلمانه كقول ملو كقتلا أنا إذا كفوا في جمعة عليك أن تنسى القرآن من نبأ فهو نازل بالبنت وجمعة فرد مسألة وجمعة فرد تاما أنك أقول مسألة كقتلا كأول ملو kaya kafo alhamdulillah rabbil alamin masa kasampura kama katla kuni kama hasila kusampura mafora anga ya kafo kibiwa tija almamu ya kutuba adukumana turun malika sinamata kambuni kewala sai turun biya namu turun maya kafo turun maya teko biseni kita seni osara tuli maya su do osara tuli ma turun maya ede yere ede maya di kata tamne fwana ba Jom maya korone ele iya koja alai katla iya koja ada pada nyomoni. Jom maya korone ele ahera ese alama iya ahera ese di mohonoma. Okoradi ala kami ni beko ke jom mana Afrika na mingi ki yoroma je kaboma. Meya sini ada pada nyomoni ika ada pada ya ada koroshi. Kadi pada meya ada dama. Ole jom maya. Jom maya ni bekeni buni bekeni barashama ni Ubara ulifulanya ulipate huduma. Bi ama ile mininga mina ni ala fonsela mo bimba ela sera ka baraka fu jowo dana. Ika na baraka fu jowo yo lesna we. Ika baraka yi jowo dana. Eske le jowo dana ko fe ka ka si ko fe wa. Ele jowo dana. Ele ke ra mo ye mo bi ta ala ba ko ko fe. Ele ka dole fara ya ala ba to ka wa o be si ko fe ka fa Utala bato kade anu ya tine di antara yang yo bato dukui ni ala ko biya le bato iba bato ni hata ya tia kan yetu iba bato ni fosa yanu hata ni saya yere na ba fi na ko ki to saya yere na tabe ka ya le bato wala anu ya masabane ka fo unga ni to be wasake utala adana ba na ni ni mura ke bara ifale paski al umur bi khawatimiha ala bato ke uka bato ko mana o ke ala ele terie mo ya bato se na yo dora olu ile na ko ke ko minka bato ni beke ko minka do ma ya beke o na lu ka ka ni ni nga an ka bule ke wala san juno kala ke tuni ya ka to ani surma an ga ira ka ko du bato ni anya shaykhul aima aka an ga kritiki kunna fa mawduna ka ira ka ko amesa ta bana Salama oye fetule me anu sinamo ya fetite asenante kurana no kwa ni 31 fete asenante hadisa no kwa ni 31 fete anu ya fetite me ambe jamana mi kono jamana ani mo no be sina o ya fetite jamana ya fana ka fetite ka ya fetite no kela fetite de se ka teme anu dinama anu fana de se ka fetite date Komi muka to bana to mina anu ka ga mere minga fete ni sida baka ka ko me to ti alma mo fana ya mere do mes to mo wala ka sala yula parce que ni am mi mo ke ala na ka le minga ki ya mo me mo ko ma na sala te ga mo fu nyina ya bara ya mi ka fo u ka ga o ba ka o te ya sala ana she ko na ko bara le ke kan mo ya bara o la te a ni ngal bala ma mo wale Shebu ka ira ka fodi ka be feti silamayana feti ni ala bato do anu silamo ya feti abu dam ni bude ka ala fu ka barkala ka wali mono wole ko so anya feti shama be na ala bato ba ko fe suma be ko fe hedi ko fe aka ira ka fo sili wati ni anu ba ya banma ya du ba madmi sili wati ni anu na be miri anya dese ba to ko ame nulami kani nyonje kamuso jadi bela kelima silaba ya sini kajo fule ola mo bi kele no ba ya sini kela o ya sini mata ke kwene meta du nyiro kono ni ma bara kisoro ni ma ka du musoro o le ba ya sini kela ka ya na bela la ka ta ka sana yo ele na ka sini ke dole wati ele na ko sini ke dole wati ele na ko sini ke sini yo dole wati ele miziki kawe ele na ko sini ke wati ni ele na beti yereje Shebu ko baro le fona anya fetite na
n'a ma de wa ba ka nya ke to la juru te sama ke to na juru te sama ke to be de la o de anu ya da juro an ga te ka ta ala ta ma ko so ra ko o la ma ke ni ga ma do sa kura la to ki she ko ka ira ka fo sa da ba ka ki re ko ti ko ele re ka ki ya ko ti ke ka bi ya bi na ibe ta bi na ne sa te ke ni ma iya bi na de santé spirituelle ke o ko re di ika bara ni mo de ke santé ni mo ika bara ju mo de ke santé ni ko mi mu e bara ju ye tu bi ka ta alam ite basi wa ka tu ni ye ni sa ya ko la ayi ju ya fa sa ko te bani filimi ki soro santé ni ko kana so fi yo mi na ko ya sa ko ika bara ko mi ke santé ni ko ni to ma fara ka kana so do ba la sa ko shebu kala te jamin da mo ni an do na sa ko ma fara ni an ka da ni ku ni ka la ko ka batala ka wal mano an ka buke ka anda ma kasi alai ka buke an ka buke an ka saraka shama ko ka dana ma wala ka di alai ola an ka ira ka fo ni buke ne se buke o ko le ku ka ji ka fe no te yere ni ala je fe mi ba te ala be ke no fe wati be ku ka je so ko fe do ma fe ala ka fe do dan ka bla to ma te be le ni na ni mo wa misala ki ko do ta ka bre alo subhanahu wa ta'ala ko ta ni ma i juro alinya ni to ma fa ya juro me ya to to bana ifana be do sa kura la do ko mana ya sa kura na ma kya ate da muya o fe jume o le tusuku afana ni na hadisa dala ki ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako ko so ku ni do be atama de farko no so ku ni jana atama de farko be be ni so ku ni jana atama de farko be be o so ku ni be ni o le tusuku atama de farko be bana de ma a tusuku bana be bana de me ni farko bana de ta to do fe o be flat ma ki farko ke ya me ni tusuku bana na ibe to flat de do fi tusuku ya bana e mune tusuku ya bana de to ko ye ka fe no flat of ya ni Allah subhanahu wa ta'ala no so ri tusuku ko akala ko tusuku bana anu bana flat of ya kale anaka dia ya barala har madola ni mi era farati ibe be flat of ya de ko ka so ye ta kana ma bi binamo ola yere bonya o fane tusuku bana do ni kakaba yere la kaka ko mi elu do wonta ta ta le ka sa ni be na do na bisiri ko na le kada la ka to be ka na ko la kata dunya baraka ye do be je posini mbi mo ka ye ko mo posini ko le ko ele ma ka do mo tati ni du mo mo se ni dai ko be ira ti ba ko do la ha o mani amo fo ko shemele sabi do ba la ya ni ma ko se ru ma ko le tara su ya bi ru dala olu yɛrɛ t'a dɔn ko mɔgɔ dɔ sigilen bɛ biro da la citoyen dɔgɔtɔrɔ banabagatɔ bɛ taa sigi o caman ba ni mako nana olu la o ye tile banko de k'a dɔn k'a fɔ ko ale bɛ sigi yɔrɔ min na ala de k'a d'ale ma maa kɔrɔ tɛ k'a y'a yɛrɛ bonya adamadenw ma a kɔrɔ tɛ k'a ye adamadenw a y'u fitinɛ a kɔrɔ t'o ye a kɔrɔ de ye ko ne ye i baara kɛ ka i mako don ala la k'i mako don adamaden ɲɔgɔn na o la an b'a dɔn silamɛw an b'a fɔ ala ka lɔ yɔrɔ min d'i ma ala subhanahu wa ta'ala k'i bila yɔrɔ min na i kana to kamana ye bi la dɛ ni kamana donn'i la k'a fɔ ko ne de ɲɔgɔn tɛ bana donn'i dusukun na dusukun ya bana dɔ ye jumɛn ye tɛgɛbɛrɛya ala bɛ ka hɛrɛ d'e ma ka nafolo d'e ma e de ɲɛnabɛlɛya kegunya de mɔgɔ bɛ dugukolo kan o ka kɛ ɲɛnen ye o ma wari sɔrɔ e bɛ n'a ko e ka bon ni dɔ de ye mɔgɔ dɔw ka bon ni ye o ma wari sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ dɔ bɛ yen o bɛ effort min kɛ e t'o kɛ ni effort tuma na wari di mɔgɔ ma wotoro bolo la tuma na sɛfɔn ta dɛ mɛ wotoro bolo la n'a wɔsi ji tile kɔrɔ o bɛ n'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ doni min ta la 60 40 100 200 mais ne bɛ yan voiture climatisée kɔnɔ e ne hakili la ko ne bɛ min na nin ye k'i ya intelligence ni ya effort de k'a di ma wa ala subhanahu wa ta'ala ni fo seriya ni ma k'a di ma o la ne bɛ ka tɛgɛbɛrɛya kɛ ka ban ka hɛrɛ lase adamadenw ma ka ban ka hɛrɛ bila i ni ala cɛ a lɔn k'a fɔ ko bana dɔ don i dusukun na bana min y'an b'o wele ko tɛgɛbɛrɛya bana dusukun bana dɔ fana de ye kɛrɛfɛ ye
ikani ya tamani no janfa ikana ala janfa dusukun bana mala ya tume ya tuni wala ya tuni sheri ele te baraka asrama na fala ki baraka ibe sira ka sira mi no sira jene ni wala si ya objectif ma o fana e bana do ya ta ko dusukuna o bana de mana fara yo ko wolo mi na ba ko ni ko jugo kolonya anda fe ko le nya ko ka jugo nya bana mi me jugo che fele o bana ni fana ke amara ba o bana de ya bana mu ye shitana ya amma mo shitana ya kisawi aya flesh uli na fele ni ma do abe tele tumi dusukuna na ka yo be de no ko abe fana tu ni ma ko abe sama na tu no turu la ki dusukun la bo dusukun be fi ala ko de dusukun ko ni wala ko so ala dusukun ye sama ne ko na ko dusukun da be o ye dusukun samiyan ne dusukun da ye ni nora be dusukun ni na ala bo le fe me dusukun da be o dusukun turu ko da turu fo ka fi ala ko de do la jamais de la vie na turu do la musim ko ya ala ko ma si ko musim de ka ala ka ba fe yoro mi ko man dale me shitana to ba fe yoro mi da Allahu akbar ni ka yo yoro la shitana wala ni te ale be shitana bara ni la parce que dusukun be shitana bulu me dusukun sabana wala dusukun ye dusukun mi bana bala nora ya fana bala ma ka ka jika ka bana ni fulake wala sa nora ya fama do bulu wa dusukun tigile ka shana me ko le jena an ka ka barake ka dusukun saniya dusukun be saniya ni mune ala ko fo wakati be dusukun be saniya ni mune qur'an kala dusukun be saniya ni mune nafila sundo dusukun be saniya ni mune astaghfirullah fo dusukun be saniya ni mune ka salatu ke kibara ka sallallahu alaihi wasallam tẹ́lẹ̀ náà kibara dọ̀ fẹ́ àpò kibara kí ka salatu nafa fọ ne bɛ na kɛ ɲɛnɛmaya ta k'a kilan saba náà bɛɛ bɛ kɛ ka salatu kɛ ka di Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kibara b'a fɔ ko n'i k'o kɛ k'o ka ɲi mɛ n'i fana sera ka dɔ fara a kan o ka ɲi a ko k'a bɛ na yanni a y'a alabato a bɛ ka dugawu kilan fila kilan kelen a b'o kɛ salatu ye kibara ko k'o ka ɲi n'i ka dɔ fara o fana kan o ka ɲi a ko k'a bɛ na a y'a dugawu bɛ kɛ salatu ye ale bɛ na salatu de kɛ kibara kan kibara ko n'i sera k'o kɛ k'a bɛ na i nafa i y'a hami ko bɛɛ la duniya kɔnɔ o kɔrɔ ye hami o hami b'i la duniya kɔnɔ a bɛ na du n'o cɛ a bɛ tila tuguni ka kiyama d'u ma o bɛɛ fara ni ɲɔgɔn kan sinama kan k'i cɛsiri ka to ka dugawu kɛ dugawu de n'i b'o kɛ i y'o k'i yɛrɛ ye wagati bɛɛ n'i ye dugawu kɛ ala de ye masa ye n'i b'a y'a da bɔ kɔrɔ wagati bɛɛ kɛ o de ka d'a ye k'a bɔ n'u ko bɛɛ de ko ne bɛ k'a bɔ tuguni ko ne de tuguni k'a bɔ o de ka d'a la ye adamaden n'i k'a da i dalen bɛ don adamaden na i nana bi k'a y'i sɔn a b'i sɔn sini n'i nana a b'a fɔ ko kunun ne bɛ sɔrɔ mɔ t'a la fɛ dɛ n'i nana ala fɛ k'a dalen a b'a d'i ma sini n'i nana a ka min di kunun bi ta bɛ sariya n'o ye sini kelen n'i nana a ka min di ka kɔrɔ bi ta nin fana bɛ sariya n'o ye ala de bɛ ten an ye an dama kasi ala la an ye dugawu de kɛ mɛ dugawu dɔ bɛ yen kibaga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam k'an kalan la ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ o dugawu t'an ma sinama dugawu dugawu mɛ sinama de bɛ ɲina dugawu k'an ma ɲina kɔ o de ye jumɛn ye rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab sinama bɛ kan ka dugawu dɔn sinama yɛrɛ kan ka sɔn ka seli ka ban bɛɛ y'a seli bana yɛrɛ ma dugawu kɛra siɲɛ kelen o bɛɛ bɛ kɛ sinama ya bagaji la parce que dugawu ni a bɛɛ de b'a kɔnɔ duniya hɛrɛ kiyama hɛrɛ a bɛɛ de b'a kɔnɔ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a don ka kun ɲagili la k'a d'a ma ko an y'a kɛ an dala dɛsɛ ye an y'a kɛ an y'a baro ye an y'a kɛ wagati bɛɛ an b'a fɔ an ni ala cɛ n'o kɛra an jogow bɛna ɲa an fana bɛna diya ala ye an bɛna an y'a san ta bɛɛ daminɛ ko ɲuman na n'ala subhanahu wa ta'ala fana sɔnna a bɛna timinɛ ko ɲuman na yarabi san yɛrɛ k'a d'a ma ala k'o kɛra sababa k'an bɛn o ma ala k'o kɛra limaniya sabatili k'a d'a ma ala k'o kɛra limaniya sɔrɔli limaniya bɔsi ka jarabi k'an kisi o ma ala k'o kɛra yarabi k'an sɛgɛ na fanga barikama k'a d'a ma ala k'o kɛra kɛnɛya ani sabati ko ɲuman k'o da ni silamɛw bɛɛ lajɛlen ma ala k'o kɛra jamana ka basigi d'a ma ala k'o kɛra jamana ɲɛmɔgɔw ka hakili ɲuman d'u ma hakili ɲuman min b'a to jamana bɛ taga ko ɲuman na ala k'o kɛra yarabi ka dɛsɛbagatɔw ni fagantanw ɲinɛ don setigiw la ala k'o kɛra laadiriya o de cɛ jamana kɔnɔ ala k'o kɛra ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب